बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खाना मानसा शहज़ादी। अलिफ टीवी के प्रोग्राम क़ससुल अंबिया में खुशामदीद। इस प्रोग्राम में हम बच्चों को अंबिया इकराम के दिलचस्प किस्से सुनाते हैं और आज हम हज़रत हिज़र अलैहिस्सलाम का किस्सा आपको सुनाएंगे। ठीक है। अल्लाह ताला ने हर दौर में अपने नबी भेजे हैं ताकि वो लोगों की इस्लाह कर सकें, उनको गाइड कर सकें कि कौन सा रास्ता बेहतर है और किस रास्ते पर चलेंगे तो हम गुमराह हो जाएंगे, हमें नुकसान होगा, कामयाबी का रास्ता कौन सा है और नाकामी का रास्ता कौन सा है। अगर कोई हमें गाइड नहीं करेगा तो हमें कैसे पता चलेगा, है ना। जैसे हमारे क्लास में हमारे टीचर्स होते हैं, हमें गाइड करते हैं। तो अल्लाह ताला ने हर दौर में लोगों की इस्लाह के लिए अंबिया इकराम का सिलसिला जारी रखा। उनमें से एक हज़रत हिज़र अलैहिस्सलाम भी थे। हज़रत हिज़र अलैहिस्सलाम जो थे वो जहाँ भी अपना कदम रखते थे ना, वहाँ पर खुश्क साली नहीं होती थी, सरसब्ज हो जाता था वो इलाका। और जहाँ पर सांस लेते थे वहाँ पर पूरी फ़िज़ा में बहुत ही खूबसूरत खुशबू आने लगती थी। इन तमाम चीज़ों की बिना पर आपको खिज़र कहा जाता है। आपसे बहुत सारे मोजज़ात भी मुंसलिक हैं। आप जब भी समंदर की तरफ जाते तो वहाँ पर अगर कोई मुर्दा मछली किनारे पर आ जाती ना, तो आप उसको हाथ लगाते तो वो मछली जिंदा हो जाती। और जब भी किसी इलाके में रहते वहाँ पर अगर कोई फलदार दरख्त नहीं होता था तो जिस इलाके में हज़रत हिज़र अलैहिस्सलाम जाया करते थे वहाँ पर फलदार दरख्त उग जाते थे और हज़रत हिज़र अलैहिस्सलाम उन फलों से महजूज होते थे, बहुत इंजॉय करते थे। हज़रत हिज़र अलैहिस्सलाम का मैं आज आपको बहुत ही दिलचस्प दो किस्से सुनाऊंगी। ठीक है। पहला किस्सा मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। आप एक दफ़ा एक मुल्क से दूसरे मुल्क कश्ती पर सफ़र करते हुए जा रहे थे। उस लड़के के पास बहुत प्यारी कश्ती थी, इतनी खूबसूरत कश्ती थी कि उस कश्ती पर बैठते ही आपने बहुत खुशी का इजहार किया और उस लड़के की तारीफ़ की, क्योंकि वो लड़का बहुत ईमानदार था, वो हमेशा नेकी करता था। जब आपने उससे बातचीत की तो आपको पता चला कि वो अपने माँ बाप का भी बड़ा फर्मा बरदार है, वो अपने माँ बाप की भी बात मानता है और जब भी उसके पास कोई शख्स आता है तो वो उस शख्स के साथ प्यार और मोहब्बत से बात करता है। वो नेक दिल लड़का था। और आप जिस मुल्क की तरफ जा रहे थे उस मुल्क का बादशाह जो था वो कोई भी किसी भी की अच्छी चीज़ देखता था ना तो वो उससे छीन लेता था। वो हमेशा उसकी ख्वाहिश होती थी कि किसी की भी प्यारी चीज़ है वो मेरे पास हो, कोई भी महंगा खाना है, महंगा लिबास है या कोई भी महंगी चीज़ है तो वो हमेशा मेरे पास ही होनी चाहिए। वो कश्ती इतनी खूबसूरत थी तो हज़रत हिज़र अलैहिस्सलाम के जहन में ख़याल आया कि ये कश्ती अगर उस बादशाह को पता चलेगी कि इतनी खूबसूरत कश्ती है तो वो यकीनन इस बच्चे से छीन लेगा। तो अगर इसमें कोई ऐप डाल दिया जाए तो ये कश्ती उस बादशाह को पसंद नहीं आएगी। आपने क्या किया कि उसमें थोड़ा सा सुराख कर दिया। अब वो जो बच्चा था वो तो इस बात को नहीं जानता था जिस इल्म को हज़रत हिज़र अलैहिस्सलाम जानते थे। वो बच्चा थोड़ा सा परेशान हो गया और जब वो उस मुल्क में गए तो वहाँ पर वाकई ऐसा हुआ। जैसे ही उस बादशाह ने वो कश्ती देखी तो उसने क्या किया, उसने सोचा कि मैं इस बच्चे से ये कश्ती छीन लेता हूँ। लेकिन जब उसे इल्म हुआ कि इसमें तो ऐब है, इसमें तो एक सुराख है, अगर कश्ती में सुराख होगा तो उसमें पानी भर जाएगा और डूबने का खतरा ज़्यादा होता है। तो उसने कहा कि ये तो ऐबदार है, मैं इसको इस लड़के से नहीं लूँगा। उसके बाद हज़रत हिज़र अलैहिस्सलाम ने उसको बिल्कुल ठीक करके उस लड़के को वापस रवाना कर दिया। एक दफ़ा क्या हुआ कि दो बच्चे थे छोटे छोटे। उन बच्चों का घर जो था वो कच्चा था और उनके माँ बाप इस दुनिया से चले गए थे। वो अकेले उस घर में रहते थे। उन बच्चों के घर की जो दीवार थी ना, उस दीवार के नीचे उनके माँ बाप ने एक ख़जाना छुपा के रखा हुआ था और कहा था कि जब ये मेरे बच्चे बड़े होंगे, उनको वसीयत की हुई थी जब अब बड़े होंगे तो अपने घर की खुदाई करना, इसमें से ख़जाना निकलेगा और तुम अपनी ज़रूरतें उससे पूरी कर लेना। एक दफ़ा बहुत तेज़ बारिश आई, इतनी तेज़ बारिश आई कि उनका जो कच्चा मकान था ना उसकी दीवार गिर गई।
جب حضرت خضر علیہ السلام کو اس بات کے بارے میں پتہ چلا کہ یہ انہی بچوں کا گھر ہے جن کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں، اور انہوں نے تو ان کے لیے وہ خزانہ اسی گھر میں کہیں چھپا کے رکھا ہے، اگر کسی اور شخص کو پتہ چل گیا کہ یہاں پر خزانہ ہے تو وہ یقیناً ان بچوں سے چھین لے گا اور ان کو کبھی بھی وہ کام نہیں آئے گا، ان سے وہ چھین لیا جائے گا اور لوگ جو ہیں ان کا خزانہ خود استعمال کر لیں گے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کیا کیا کہ ان بچوں کے پاس آئے اور ان بچوں کے گھر کو دوبارہ تعمیر کیا، اور اس طرح سے حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو جب تعمیر کر رہے تھے تو آپ نے ان بچوں سے کہا کہ آپ بے فکر ہو جاؤ، میں یہ بغیر معاوضے کے آپ کا کام کر دوں گا، میں آپ سے پیسے نہیں لوں گا۔ تو اس طرح سے ان بچوں کی مدد بھی ہو گئی اور ان کا جو خزانہ تھا وہ بھی محفوظ رہا۔ ایک اور میں چھوٹی سی آپ کو ایک سٹوری سناتی ہوں۔ ایک دفعہ کیا ہوا، دو جو تھے ہسبینڈ اور وائف تھے، یعنی میاں بیوی تھے، ان کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ وہ بچہ جو ہے وہ بہت زیادہ نافرمان تھا، اپنے ماں باپ کو بہت زیادہ تنگ کرتا تھا، ان کو گستاخی کرتا تھا، ان کی بات نہیں سنتا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام جب اس بچے سے ملے تو ان کو پتہ چلا کہ یہ بچہ آگے چل کے شیطان کی پیروی کرنا شروع کر دے گا، کیونکہ حضرت خضر کو اللہ تعالیٰ نے یہ علم دیا ہوا تھا کہ وہ جان جاتے تھے، کسی بھی شخص کو چہرہ دیکھ کے بھی پتہ چل جاتا تھا ان کو کہ یہ شخص آگے چل کے کیا کرے گا۔ تو وہ بچے کو جب آپ ملے تو پتہ چلا کہ وہ بچہ آگے چل کے شیطان کی پیروی کرے گا اور ہمیشہ اپنے ماں باپ کا نافرمان رہے گا، اپنے ماں باپ کو تکلیف میں ڈالے گا، ان کو پریشان کرے گا۔ آپ نے کیا کیا کہ اس بچے کو قتل کر دیا، اور پھر ان کے ماں باپ جو ہے اس وقتی طور پر تو وہ بہت پریشان ہوئے، لیکن ان کی جو آخرت تھی وہ بہت آسان ہو گئی۔ تو حضرت خضر علیہ السلام جو تھے وہ ہمیشہ لوگوں کی اصلاح کرتے تھے، ان کی مدد کرتے تھے، ہمیشہ ان کا خیال رکھتے تھے، اور حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں بھی واقعات ملتے ہیں، اور ہمیں بتایا یہ جاتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے ہمیشہ لوگوں کی بھلائی کی، اور اسی طرح سے ہمیں بھی ان لوگوں کی بھلائی کرنی چاہیے نا، اور جس چیز سے ہمیں اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے اس سے ہمیں باز رہنا چاہیے، اور جس کام کو کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ بڑھ چڑھ کے کرنا چاہیے۔ اگر کوئی ہمیں یہ نظر آ رہا ہو کہ ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم کسی کی اصلاح کر سکتے ہیں، ہم کسی کا خیال رکھ سکتے ہیں، تو ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے، اور اگر ہمیں نظر آ رہا ہو کہ کوئی چیز ہمیں نقصان دے رہی ہے تو اسے ہمیں رستے سے ہٹا دینا چاہیے، کیونکہ کوئی نقصان دہ چیز رستے سے ہٹانا بھی صدقہ ہے۔ تو یہ تھی نا آج کی کہانی، بہت دلچسپ۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کا یہ قصہ بہت پسند آیا ہوگا۔ مزید قصے اور کہانیوں کے ساتھ قصص الانبیاء پروگرام میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔